kupitia kumetre matela kuna dada ambaye tunaweza kuona bana mtuma anapatia centre hospitalier nani ya Nondo kisi ya matela ambayo itapanda leo mu secteur ya Lulenge na quelques moyens ya transport ya hizi matela zifike de destination ya commerce. Na labda kwa wale walionufaika na msaada huu na neno la kusema amefanya kwa hizo matelaji ya hospitali ya kuhangaika sana muda mrefu, na kwa kupokea msaada huu tunasema ya kwamba Mungu amjalie sana na pamoja naye endelea pamoja naye mpaka mwisho. Tunashukuru sana. Na si kwa wazee wa pale Nonjwa wanekuishi hapa Baraka, tunapika asante sana kwa honorable kwa kukumbuka centre de santé ya kwetu. Sisi ndio watoto wa pale, sisi ndio tulinisile centre de santé mpaka leo inatumika, inasaidia watu huko milimani Malegreba kwa enclave, wanasaidiwa na ile centre de santé. Hivi yenyewe honorable naye anatoka kwa kufanya hii na pia asante sana kwa wazee. Mungu azibariki kabisa. Na labda watu wataenda kujiuliza Nondwa ni wapi? Nilipenda niseme Nondwa ni lokalite yenye kwa groupement ya miaka 6. Groupement ya chef Kitongo ndio chef de groupement. Inapatikana mu secteur de Lulenge, mu territoire ya Fizi, mu province ya Sud Kivu. Labda lokalite ndio Nondwa, notable ile lokalite ndio Muchoku. Alifariki sire sama Efumba Samuel, ila walikia mtoto wake ndio mwenye kumgomboa, kupata habari akija mtoto. Labda kwa waraia wanaopatikana katika kijiji cha Nondwa unawaambia nini? Wenye kupatikana kule kwetu nyumbani Nondwa, surtout wana Richard Mboboch, ndio president wa kamati kule wa hii centre de santé. Tunawaambia ya kwamba ya lazima waambie raia yote washikamane na honorable, sababu angalia na wapungufu na ana moyo mwema kwao. Uone wakati wa shida kama hii ya vita, matatizo na vingine vyote, lakini angalia na moyo wa kuwakumbuka wale wa mambre wa kamati wa centre de santé ya Nondwa. Ya lazima waambie raia ya kwamba kuna watu wenye kushughulikia magumu yao, na wale watu wenye kushughulikia magumu yao sharti raia iwaunge mkono. Cha pili, ile kamati kuu ya huko Nondwa hii mambo ambayo honorable anatoa, sisi kama wazee tunaweza tukawashauria ya kwamba waitumikishe sawa vile iliombwa, iwe bagonjwa ndio ba beneficiaire ya hii shombo, yaani batie vitanda kuvitanda ya centre de santé, watu tena wasiwa nalala kumilango sawa vile mbele uvye senavya hata cha wabembe. Na hata kama bilango haiko, hata kama vitanda ni vichache, omwe wanatandika hata kupavuma chini, a condition mgonjwa lale kwa hii matela. Tunakushukuru. Asante kwa honorable Labani Msambia. Pita huku ngambo yangu huku wewe. Pita huku. Badale bali muana. Kama vile wewe. Mangu mbakali mungama. Achilia nikuonyeshe tu. Msero ile kidogo. Olha. Tuwasa nyasa la Maria. Wala ulo.